Okay. We're here at the night market. I'm with, oh, what a face. I'm with Ma'am Dora and Sir Buddy. Ito naman mga kasama. Umuli na. Kaya tired na. And haggard ng aking pagmumukha. So, back cam la kita ha. Pupudla ka mo ha. Amon kita ni kon ano, may dadidi. Asya ni tira night market. Damo tira mga paninda. Halaba. Tapos it mga tabok, mga kaunan. Iba mga ano, lahi. Okay, lanterns. Forward na. Kita daw kita, sir. Kay Ma'am Celia sa nakapalit 100. Oo. 100 pesos. 1,000. 100,000? Oo, goods kuno ang tela. Diri ako maaram kung ano nga ano. Pero umaksay matiya tela, sir. Oh, mga souvenirs. Mapalit ni Sir Buddy, I think. Excuse me, how much is the t-shirt? 200. How much is the last? 150. 150. How about 100? 100. 120. 140. Ayaw. Forward. Okay. Let's move forward. Pera. 100? 100. 100, sir. 100? Ay, 100 dong. I said, I told you 100. 130. You said 100. 100, brother. 130. Cotton. 100 na. Ah, that one. Ay, maraot. May dito man ito ka ito, no? Forward, forward. Hi. How much? Ma'am Les. Ado na ginga. Kaya na ako nito na. Gingapos na Salvador Molo. 100. Naku. Pag tinawa ka bangin sa ring na. May bawion. So, nakatawa di Sir Buddy. Gingapos na iya. Ma'am, sa kugito. Nakuha niya in 100. So, it is 250. Tama. Si Buddy. Sir, check it. Kwento. 100,000. 100,000. Dong. Oh. 250 pesos. Okay, tela. Sugad-sugad gihapinin tela ha. Kuan, sir. Hahanoy. That one, the same color. What that color? Ah, dirty white. Yeah. I don't have orange. I have white and black color. What I said. White and black. White. White and black only. Yeah, white and black only. We got breakfast in the morning, so we just try to load up. 100,000 Vietnamese dong. So it's 250 pesos. That's right. Grab it. Magaling Sir Buddy tumawad. Okay. Tapos na. Diretso lang. Tapos na kami. Nauli na kami.
Okay, okay. Kami ay uuwi na. Tapos na kami. Dini. Wala, ano itong mangga itong. Kita doon na kita. Dudog ko, oh. Na-amaze lang kami. Magpakyan na daw kita. Tagpirat yung mangustin candy. Kaya na, ini man, ini. Excuse me. How much is mangosteen candy? 50? 50? Ito pera. 90? Ano kan Sir Buddy gimpalitan? Oo. Mango ang dito na ako, mango. Di ba, may dagyap niya mangustin. Mango niya may dito. Pero mahal, 70, 190. 90. 125 pesos. Kung 20, kung 50, 50 man lang. 125 pesos. Mapalit ka. Pero, Ang dole ito tras ah. Yung patilaw ito dito ha, aton dito han dito. Kan aton hotel hadto, didi. Marasak. Okay, mauli na kami. And maagi kami didihit lantern. Di ba kanina napakita ko ha iyo aniya postura kanina malamrag pa. Yan nakita ang taliwat nga adi masiram na. Gabi na. Wow. Diri ka muna pa picture. kanan dia, yan na They let me know that's true.